An Santos nga Ebanghelyo, yan ang adlaw Biyernes, han ikatulo nga simana han pagkabanhaw. Kinuha tidhan Ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, ikaunom nga kapitulo, bersikulo siya pa, tubtub ngadtuhan napulo kag lima. Katapos ini binalik kay Jesus ngadto hatabuk han lanaw han Galilea o lanaw han Tiberias. Nagsunod haiya ang kadam-an nga mga tao, kahingkitan nira an iya mga milagro, hinpanambal han mga magsakit. Sinag ka Jesus hinpungtod, ngan liningkod upod an iya mga tinunan. Hirani na ang piyesta han paglabay han mga Hudeyo, han pagtanaw ni Jesus, hingkitan niya ang kadam-an nga mga tao, nga tipakada haiya. Sanglit nagpakayan na hiya kan Felipe. Ayon man kita pakakapalit, hinigo mga ipakakaon, hiningatanan ng mga tao. Ginsiring ini niya, hinpagsari kan Felipe, at tinuod maaram hiya nga daan kung ano an iya bubuhaton. Binato ni Felipe, bisan talagod tila an iginhatag han kada usa, magkikinahanglan gud nga tanan hingkapin hingkanan 400 ka pesos nga tinapay. Nagsiring hi Andres nga bugto ni Simon ngan usahan iya mga tinunan. Payada din hi lalakihay nga may 5 kabugos nga sibada nga tinapay ngan hinduha nga isda, kundi ano man ini para sugat kadamo nga mga tao. Nagsiring Jesus sa iya, haira, papalingkura ang mga tao, banhawon adto nga dapit. Sanglit, nagkalingkod ang nga tanan nga mga tao nga inabot hinharani, 5 kayukot ang kalalakinan. Ginkuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, ngan igindurot ini nga mga tao nga nagkakalingkod didto. Amo ini ang gimbuhat niya handuha nga isda nga natagan an nga tanan tubtub han ira karuyag. Han busog na hira nga tanan ginsiring niya ang mga tinunan tiru kaniyo ang mga nahisasalin base waray makarag. Sanglit gintirok nira ang nga tanan nga napuno nira indusing at kabasket nga hanahisasalin ti kang 5 kabugos nga tinapay nga pinangaon han mga tao. Nagsiring ang mga tinunan didto nga nakakita hini nga gimbuhat ni Jesus. Amo gud ini ang manarag na nagpakanhi ha kalibutan. Nakasabot ni Jesus ngan tidaraop na hira pagkuha hiya nga piriton hiya base himuon hiya nga hadi nira. Sanglit kinadto hiya liwat ngan naguusaan la ka mga kapungturan. Mga kabugtuan ang maupay nga sumata naton dayon nga kataluhasan paghimayaon ka Ginoo. Ini nga aton gimbasa nga Ebanghelyo amo an nahitabo antes pa han mga misteryo nga ginbuhat ni Jesus samtang hiya nakan pakalibutan. Usa inihan mga misteryo han pagpaangbit ni Jesus han iya gahom pagpasabot han mga tao kung ano gud ang tuyo niya han pagkaniya kalibutan. Nabisan nga ni pira kabugos nga tinapay, sugad man, pira kabugos nga isda, iya gintagan ang mga tao, hinhigayon, pag-angbit, han iya grasya, base hira mabusog, na ighahalad nira kinabuhi, didahan ira kabusganan, pagkilala kunino Jesus. Siring paman han mga teologo, ang mga tao nga maaram, may tungod han kahulugan ng mga gimbuhat ni Jesus didahan aton singbahan. Ini nga parte han Ebanghelyo ni San Juan natudlo nga dayon usa nga sakramento nga yana aton gimbubuhat. Waray iba kundi ang sakramento han Eucharistia.
ang presensya ni Jesus didahan tinapay. Nga ini nga presensya amo ang naghahatag ng kabusganan. Haaton nga tanan nga natuo ka ni Jesus. Ini nga sakramento ginbuhat ni Jesus han Huwebe Santo nga aton gindumdum han linabay nga mga adlaw labi na gud han Semana Santa. Pero ini nga gimbuhat di dahan ebanghelyo yan ang aton gimbasa amo ang pagtudlo han matuod nga sakramento nga kan Jesus gintukod pag-abutan panahon. Antes pa pagtukura ni Jesus ini nga sakramento ng Eucharistia ginbuhat na niya nga hiya makakahatag hin kabusganan han mga tao nga nanginginahanglan han iya mga gimbuhat di dahan ira kinabuhi. Pinagihan iya pagpadamo han tinapay, pagpadamo han isda. Tungod kan mga tao nagsinunod-sunod ha iya ginpasabot nga hiya magpapadayon din niya kalibutan base bumaton han aton hingyat, dinan aton kagupanan, dinan aton mga problema, dinan aton mga paghunahuna, han pa problema han aton kinabuhi, nga hiya mismo ang maghahatag ha aton ng solusyon, hiya mismo ang maghahatag ng kahulugan, hiya ang maghahatag ha aton ng kabusganan, tungod kahiya maluluyon, tungod kahiya mapasayloon, tungod kahiya mahigugmaon, haaton nga tanan nga nasunod haiya. Didahin nga ebanghelyo nga kinuha ni San Juan, kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, nagpapadayon kitahin pagpahalarom ang aton pagtuo kan Jesus, at ag-adlaw naton nga pagdangup kan Jesus, didahan aton pagsimba, labi na gud han mga Domingo, kung kita namamatihan pulong sa Dios, sugad man kita nakarawat han iya lawas, didahan aton pagkomunyon. Pasalamat ita na naton Ginoo Jesucristo, tungod han grasya na iya gimpapasabot ha aton, nga iya ginhahatag ha aton, didahan aton pagsalinurog han santos nga misa, pamatihan iya mga pulong, o pagkita han iya gugma ha aton nga tanan. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan.